Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la 16e séance plénière de la Conférence générale qui est, comme vous le savez, consacrée à l'hommage à Madame Irina Bokova. Avant d'entamer cet hommage, je voudrais donner la parole à Madame la secrétaire pour une brève annonce. Madame, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Juste pour informer et rappeler aux chefs des délégations qui ne l'auraient pas reçu qu'ils doivent retirer leur carton d'invitation à la cérémonie d'hommage de Madame Bokova ce vendredi 10 à 18 h au comptoir Monaco. Ces invitations leur permettront d'accéder plus aisément au cocktail au 7e étage après la cérémonie. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame. Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des groupes électoraux, distingués délégués. Madame, en 2009, lorsque vous aviez pris fonction en tant que Directrice générale de l'UNESCO, vous exposiez votre vision. Vous partagiez alors votre conviction que nous sommes naturellement liés par notre condition d'être humains, que nous avons tous les mêmes rêves de bonheur et de prospérité, et nous savons bien que ces rêves ne peuvent se réaliser que dans la paix. Fin de citation. Et c'est avec force que vous affirmez encore qu'il n'y aura jamais assez de dialogue pour édifier la paix. Ces 8 dernières années, vous n'avez eu de cesse, Madame, d'œuvrer en faveur de ce dialogue. Vous avez plaidé haut et fort en faveur de l'universalité du mandat de l'UNESCO. Vous n'avez cessé de mettre en avant l'impact du soft power qu'incarne l'UNESCO. Vous avez dirigé l'organisation en maintenant le cap en dépit des difficultés qu'elle traversait. Au travers de vos nombreuses missions, vous avez partagé, au-delà des frontières, des cultures, des langues et des religions, les valeurs communes d'humanisme, d'entente, de respect, de compréhension mutuelle. Vous avez rappelé l'universalité de ces valeurs. Vous avez combattu leur instrumentalisation. Durant votre mandat, vous avez montré combien la protection du patrimoine était inséparable de la protection des vies humaines. Vous avez œuvré pour intégrer la culture dans les stratégies de sécurité et de paix, comme un levier de résilience, de prévention et de cohésion à long terme. L'adoption de la résolution 2347 de l'ONU en mars 2017 sur les attaques délibérées contre le patrimoine ont été un moment historique dans la vie de notre organisation. Vous avez fait en sorte que l'UNESCO contribue activement à la définition de l'agenda pour l'éducation 2030 et en soit chef de file. Vous avez contribué au développement de concepts fédérateurs comme l'éducation au développement durable et l'éducation à la citoyenneté mondiale. Vous avez mis en avant l'éducation comme moyen de prévenir l'extrémisme violent. Vous n'avez cessé de plaider en faveur de la liberté d'expression et de la protection des journalistes. Toutes ces actions demeureront. Madame, vous avez été la première femme à diriger cette organisation. Vous avez surtout été l'avocate d'une éducation pour toutes et tous, rappelant que l'égalité des genres est l'une des 2 priorités globales de notre organisation. À travers ce plaidoyer vibrant, vous avez encouragé des milliers de femmes et de filles vers la voie de l'autonomisation et du leadership des femmes. Mais plus que tout, vous avez rappelé, Madame, combien l'UNESCO devait jouer un rôle crucial face aux menaces qui mettent en péril la paix et la solidarité.
Je vous remercie de votre attention. Nous poursuivons donc cette séance d'hommage que nous réservons à notre directrice générale et j'ai donc le plaisir de donner la parole à son Excellence Monsieur Michael Worps, président du Conseil exécutif. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Conférence générale, je m'associe pleinement à votre discours en hommage à notre chère directrice générale. Vous avez su extraire l'essentiel de l'œuvre de Madame Bokova tout au long des 8 dernières années et je vous en remercie. Première femme élue à la tête de l'UNESCO, vous avez voulu mettre un nouvel humanisme au centre de votre politique. Une politique où le global et le local se réconcilient et à travers lequel nous réapprenons à construire le monde. En tout cas, c'est dans ces termes-là que vous avez débuté votre mandat ici, en cette même salle, le vendredi 23 octobre 2009. Constatant l'approbation unanime de la conférence générale, en adoptant cet hommage, il me semble que vous avez bien accompli votre objectif et je vous en félicite. Madame Directrice Générale, dear Irina, I had the singular honor of paying tribute to you and to your work during the last session of the Executive Board. I shall not reiterate the comments I made at that time. Permit me nonetheless to recall that it was at our last session that the board made its recommendation to the General Conference for such a fitting tribute to be paid to you and for your work. I am warmly satisfied that the General Conference agreed. Let me simply thank you again during this August Assembly in my own name and on behalf of the members of the Executive Board for your sterling service to our organization and indeed to the larger United Nations family. As the German proverb foretells, das Glück hilft dem Kühnen, fortune favors the bold. So, while you may be leaving UNESCO, I'm certain that your successes will continue for many years to come. Just as the French say au revoir, let me leave you with a hopeful message of continuing to see you in the future from James Joyce, who in Finnegan's Wake, which is about the interconnectedness of cultures, in it he says, we'll part once more, but we'll meet again. Thank you and best wishes. Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif pour ce chaleureux hommage. Nous sommes honorés de la présence de son Excellence Monsieur Banov, ministre de la Culture de la Bulgarie, qui va adresser la conférence générale avec quelques mots d'hommage à l'intention de Madame Bokova. Excellence, vous avez la parole. Благодаря ви. Ваши превъзходителства, уважаема госпожо генерален директор, скъпа госпожо Бокова. Преди една седмица от тази трибуна имах възможността да поднеса от името на моето правителство и държава думи за благодарност за приноса на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура и ЮНЕСКО, за изграждането на хуманно човечество на общества без насилие, където културата и науката и иновациите следва да бъдат водещи и да проправят пътя ни за развитие и просперитет.
Изключителен принос за издигане международния престиж на ЮНЕСКО и за утвърждаването му като водеща световна организация има и лично госпожа Ирина Бокова. През 2009 година моята страна България издигна кандидатурата на своя посланник в ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, за генерален директор на организацията. До този момент нито един представител на страните от Източна Европа не бе заставал начело на ЮНЕСКО. Нещо повече. Жена не бе оглавявала международна организация от такъв мащаб. Сигурно е имало доста скептични мисли тогава по повод на тази кандидатура. Сигурно е имало и доста въпросителни. Но всички те бързо бяха преодолени и днес, мисля, всички можем да кажем, че 2 последователни мандата госпожа Бокова ръководи ЮНЕСКО и със своя опит, познания и активно отстоявана позиция, тя допринесе за организацията да се говори като за една от най-влиятелните и значими със своята дейност и присъствие в световен мащаб. Като генерален директор тя послужи и като пример за милиони по целия свят, които приеха нейната личност като пример за успехи на една жена в международната политика и в борбата за равноправие между половете. През последните години всички ние станахме свидетели на изключително бързи и в определени моменти драстични промени в световен мащаб. Военни стълкновения и конфликти доведаха до разрушаване на паметници на световното културно наследство. Природни бедствия също оказаха силно влияние върху множество обекти със световна значимост. Всичко това наложи една изключителна и смела политика, която да покаже не само необходимостта от запазване на човешките ценности и препредаването им през поколенията, но и с ясна позиция да се противопоставяме на множеството трудности. Наложи се нова визия в развитието на ЮНЕСКО, която смело се отстоя през годините. Дами и господа, хуманизмът днес все повече ни е нужен от всякога. Той следва да е част от всички наши действия. Аз искрено вярвам и адмирирам позицията на госпожа Бокова, че хуманизмът може да се превърне в кауза на цялото човечество. Всички ние трябва да съдействаме да се мобилизират ресурсите на науката, културата, на новите технологии, за да създадем условия за развитие на нашите наследници. Да създадем вяра в хората, че ние сме тези, които отстояват техните интереси и създаваме възможност за устойчивост и просперитет. През своите 2 мандата госпожа Бокова се обяви в защита не само на културното наследство, но и на живата съвременна култура. Открито се застъпи за безопасността на журналистите и свободната мисъл, като се противопостави на тези, които безнаказано ги атакуват и превръщат в мишена на своите пагубни стремежи. Активно се ангажира и в защита на жените и малолетните от различни посегателства. Дискриминацията по полов, социален, етнически и религиозен принцип е едно от недопустимите неща в нашия съвременен свят. Повече от всякога ни е нужно толерантността между различните хора и народи да се постави като обща кауза на всички по света. Ние открито се противопоставяме на всички прояви на расизма. Единни трябва да сме в борбата срещу невежеството. Да спрем проявите на геноцид и посегателство над човешкия индивид, неговото достоинство и живот. Една от каузите, която аз и моето правителство застъпваме, е да поведем открита борба срещу всички посегателства над културно наследство, да предотвратим незаконния трафик на културни ценности. Ние се противопоставяме на всякакви прояви на културно прочистване и преднамереното унищожаване на исторически паметници и културно наследство. Подкрепяме всички инициативи в тази посока на международно, регионално, национално ниво. За нас е важно да запазим своята култура и идентичност, да защитим културното си наследство и разнообразие. И смело да заявим, че посегателството срещу културно наследство е посегателство и срещу човечеството като цяло. В това отношение госпожа Бокова открито поиска и ние подкрепяме за прилагане в практиката на вече взетото решение, че посегателството срещу културно наследство е сериозно престъпление, което следва да се преследва и наказва. Като продължение на тази си политика, госпожа Бокова допринесе изключително много и за борбата срещу неграмотността, която за съжаление все още се среща в отделни страни. Липсата на знание и информираност води до непознаване не само на околния свят, но и на своя собствен. Това е един сериозен проблем на съвремието ни. Не по-малко сериозен проблем, който стои пред нас за разрешаване, който също се превърна в кауза на ЮНЕСКО, е свързан с борбата за опазване на природното наследство. Природата, този жив екоорганизъм, част от който сме и ние, все повече и повече се оказва в сериозна заплаха и в повечето случаи в резултат от намесата на човек. Именно за това трябва с още по-голяма отговорност да работим и в тази посока, за да може не само да я запазим, но и да я съхраним за нашите наследници. Уважаема госпожо Бокова, обръщам се към вас като българин към българка.
Искам да ви благодаря за положителните промени, които успяхте да направите. И по стара българска традиция искам да ви пожелая най-вече да сте жива и здрава, да продължите да работите все така всеотдайно и неуморно в името на просперитета на цялото човечество. Вие сте достоен следовник на уникални български традиции, които повеляват, че човек, за да продължи напред, трябва здраво да е стъпил върху основата, на която стои, да претвори наследството, което му е дадено, в нови възможности за бъдещето. Пожелавам ви нови успехи на добър път и на новото поприще, което ви предстои. Благодаря. Merci. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter les 6 présidents des groupes électoraux. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à son Excellence, M. José Felipe Mendes Moraes Cabral, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en France, délégué permanent, qui s'exprimera au nom du groupe 1. Excellence, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, chère Irina, ce n'est pas sans tristesse que nous vous disons au revoir. Pendant les dernières 8 années, vous avez guidé notre organisation à travers une période particulièrement difficile de la vie de l'UNESCO. Pendant cette période, vous avez été une présence constante à nos côtés, bataillant contre des adversités de tout genre. Vous avez toujours cherché à renforcer la cohésion entre nous tous, à souligner les caractères communs et partagés des objectifs que nous poursuivons, ainsi que la solidarité qui doit nous unir dans cette poursuite. Vous avez toujours été accessible, toujours attentive aux différentes suggestions et aux divers points de vue, dans la recherche inlassable des meilleurs chemins pour atteindre nos buts communs. Vous avez défendu l'UNESCO et son rôle en tant que pièce fondamentale du système multilatéral avec détermination et avec courage. Vous avez à chaque fois réaffirmé avec force ses valeurs et ses objectifs. Vous avez constamment rappelé qu'aujourd'hui, comme lors de sa création, l'UNESCO continuait d'être un instrument indispensable pour la promotion du développement économique, social et humain, un levier décisif du progrès dont nul ne devrait être exclu. Vous avez toujours valorisé le rôle de l'UNESCO en tant qu'espace de dialogue, de partage, de respect mutuel, de discussions ouvertes et mutuellement enrichissantes. En somme, vous avez mis en exergue le rôle central de l'UNESCO dans les chemins exigeants qui sont ceux de la poursuite de la paix et d'un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Pour tout ceci, chère Irina, nous vous sommes profondément reconnaissants. These have been indeed challenging times for UNESCO. We have been faced with seemingly unsurmountable adversities of different nature and scope, and not just financial ones. Your conviction and determination were indispensable throughout these years to steady our course among these difficulties, many of which, unfortunately, still hinder our path. I trust that you found in Group 1 and its members the understanding and the support you require to further your objectives at the helm of our organization. As Member States, it is our collective duty to uphold and pursue the principles, values, and aims of the Charter of the United Nations and of the Constitution of UNESCO. Only thus will we be faithful to our mandate, contributing to peace and stability, to promoting prosperity for all, and to further dialogue, inclusion, mutual respect, and solidarity. We live in a quickly changing world to which our organization must constantly adapt itself. Only thus will it be able to face the many challenges with which it is confronted in a successful way, and to play its role as an essential instrument of an efficient multilateralism. UNESCO must become more efficient, more transparent, and more accountable. It must constantly assert its credibility, putting its know-how and expertise at the service of the objectives laid out in its constitution and meeting the legitimate expectations of its members. We will adopt in this session of the General Conference a new programmatic framework for the next 4 years. In preparing this document, we are all motivated by the belief that our organization has to occupy a new centrality in the international system. Indeed, the role and relevance of UNESCO remains as valid today as it was in 1946 in addressing the old and the new challenges the world is faced with, and you
reminded us of this at every step. With your wise guidance, dear Irina, as with your firm commitment to the principles and values of UNESCO, and if I may say so, your shrewd instinct, we have succeeded in maintaining our organization afloat, which was no meager achievement during these past years. But we have managed more. I believe that we have managed collectively to sow the seeds of a more efficient, coherent, and credible future for UNESCO, and I do hope that we can carry on working in this direction with a strong sense of common purpose. Nevertheless, turbulence and uncertainty are still with us. The best way to face them, as you have shown us, is by constantly upholding UNESCO's essential role in fostering education and scientific knowledge, in defending our cultural heritage, in promoting dialogue and mutual respect and understanding, in upholding fundamental human rights, and in sharing information. In this sense, the Agenda 2030 for Sustainable Development is our main instrument to combat inequality and poverty and to promote economic, social, and human development, fulfilling the noble aims that are at the heart of UNESCO's existence. Madame la Directrice Générale, très chère Irina, je termine en vous disant au nom du groupe 1 et en mon nom personnel combien nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour l'UNESCO. Nous vous remercions chaleureusement de votre dévouement à notre organisation et à votre engagement sans faille dans la poursuite de ses objectifs. Je vous exprime avec amitié nos meilleurs vœux pour votre avenir personnel. Mais je veux aussi vous dire que je suis sûr que nous pourrons, à l'UNESCO, compter toujours sur votre expérience et vos conseils avisés. Le monde en a besoin. Je vous remercie. Merci, Excellence. Et maintenant, j'appelle Son Excellence M. Angel Cholakov, ambassadeur de la République de Bulgarie en France, délégué permanent, qui va s'exprimer en sa qualité de président du groupe 2. Excellence, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, Skapa Irina, at this overwhelmingly emotional moment, please allow me, on behalf of Group 2, to express our most sincere appreciation and gratitude for the 8 years of visionary, successful leadership and the personal and professional high principles and values you have been continuously defending. You were the first Director General ever elected from our region, and through your perseverance and firm belief in democracy and shared values, you changed the world, the way the world perceives Eastern Europe. During times of crisis, you were able to navigate UNESCO through the turbulent oceans and to keep it proud with its mission to build peace and progress for mankind. Despite all challenges, you managed to apply your new humanistic approach to tackle a horizon of pressing issues and demands. Chère Madame Bokova, vous resterez pour toujours la première femme directeur de l'UNESCO et votre dignité a su inspirer des milliers de filles pour poursuivre leurs études et leurs rêves pour un monde meilleur avec une place plus juste pour les femmes. Vous êtes engagé contre chaque forme de discrimination et pour garantir la liberté des filles et des femmes comme actrices visionnaires et créatrices du changement et de la paix. Dear Irina, you are the first lady Director General of UNESCO ever. Luckily for all of us, inhabitants of the planet, this lady happened to be a grand lady. Luckily for us, Eastern Europeans, she happened to be one of us. And even more luckily for us, Bulgarians, she happened to be Bulgarian. So please allow me, dear Irina, to say on behalf of Group 2, un grand merci et bon vent, едно огромно сърдечно благодаря и на добър час. Thank you. Merci, Excellence. Et maintenant, je donne la parole à Son Excellence M. Roberto Alejandro Ramirez Aldana, ambassadeur délégué permanent du Honduras, qui s'exprimera au nom du groupe 3. Excellence, vous avez la parole. Muchas gracias, señora Presidenta de la Conferencia General, por permitirnos dirigirnos esta tarde a nuestra querida directora Irina Bokova.
Honduras, en esta capacidad de presidencia y en representación de los 33 estados latinoamericanos y caribeños, quiere agradecer sus años de servicio a la organización. Estamos claros y conscientes que su firma y sello personal quedan estampados de manera permanente a través de su indudable liderazgo, su capacidad de entendimiento, su apertura y su disposición frente a los países miembros de esta Casa. Reconocemos esta tarde su respaldo a las iniciativas de nuestra región latinoamericana, que quedan demostradas no solo en los documentos de la organización, sino en la implementación de importantes iniciativas regionales, impulsadas por usted directamente a través de sus visitas a diferentes territorios latinoamericanos y caribeños durante estos 8 años. Siempre la presencia de la directora general animó a nuestras autoridades a adoptar y emprender mayores compromisos con las tareas exclusivas de la organización. Hoy culminan estos 8 años de gestión en este importante organismo, que es la reserva y la conciencia de la historia y del presente de la humanidad, y se marca un punto y seguido en las actividades y trabajos dentro de la organización que usted ha iniciado y ha liderado. El ritmo no se puede detener, las experiencias deben guiar los mejores resultados siempre por venir, y todos y todas debemos seguir trabajando desde dentro como fuera de la organización en elevar en el lugar que le corresponde los valores y los principios más preciados de la UNESCO, para seguir construyendo decisiones justas y permitirnos arribar a un ambiente de paz para todos. Como a todos nos corresponde en el servicio público nacional o internacional, hoy es a usted a quien le toca partir, pero estamos muy seguros también que el vínculo que le ha unido a esta casa no se romperá, y donde sea que el camino le lleve, contaremos con una enamorada del humanismo, de la educación y de la cultura. Sin lugar a dudas, su sensibilidad queda impregnada en las rutas de trabajo por las cuales proseguimos en esta nueva jornada. Reciba, Directora General Irina Bokova, el reconocimiento del GRULEC por el tiempo ofrecido fuera de su casa, por los esfuerzos orientados en los momentos de dificultad y por compartir junto a nosotros, los Estados miembros, las mismas satisfacciones que producen la entrega y el compromiso por ver un mundo mejor y en paz. Usted lo ha dicho antes, el compromiso en pro de la paz se construye día a día en el espíritu humano. Salud. Merci, Excellence. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Dato Zulkifli Mohamed, ambassadeur délégué permanent de Malaisie, qui va s'exprimer en sa qualité de président du groupe électoral 4. Madam President, Madam Director General, Honorable Ministers, Excellencies, and ladies and gentlemen, on behalf of my esteemed colleague from the Asia and Pacific Countries Group, Group 4, I am deeply honored to be called upon, among others, to pay a much-deserved homage to our outgoing Director General, Mrs. Irina Bokova. Over the 8 years as the Director General and an earlier period of service to her government as the Ambassador, Permanent Delegate of Bulgaria to UNESCO, Irina, as most of us call her, has inevitably become so much part of our working life in UNESCO that at hindsight is going to be difficult to imagine UNESCO without her. Madam President, 8 years of stewardship of this great organization may seem to be a comparatively short period, but to her singular credit, Mrs. Bokova has, to our mind, accomplished a great deal of success in every single major program, despite the monetary turbulence that stormed the UNESCO ship, whether it was in the high seas
or dock at a safer harbor. Mrs. Bokova did her level best to maintain UNESCO program that continue to see so much support from member states, especially when these programs are often replicated by different ministries and agencies at the country level. Thus, we see a steady growth of Category 2 center in all our region. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, among the many accomplishments of the Bokova's era, history will no doubt take kind to the specific efforts of Mrs. Bokova to mastermind the Education 2030 Incheon Declaration at the World Education Forum held in the Republic of Korea from 19 to 22 May 2015. This declaration reaffirmed the vision to continue the movement started with the second Millennium Grand Design on Education for All, unveiled in Jongchim by Mrs. Bokova's immediate predecessor, Mr. Matsura, to the milestone event of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Further, through the force of her personality, backed up by an array of technical know-how, Mrs. Bokova had worked relentlessly within the United Nations with the full support of the Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, to eventually get the United Nations General Assembly to recognize that culture is a renewable resource par excellence and should thus constitute a major dimension within the Sustainable Development Goal. Finally, we wish to place on record our deeply felt gratitude as well as the affection that we have for Mrs. Bokova. We wish her and her family the very best for the future. Thank you. Merci, Excellence. Et maintenant, je donne la parole à son Excellence, Madame Rodo Mabel Chitiga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zimbabwe en France, déléguée permanente au nom du groupe 5A. Excellence, vous avez la parole. Thank you, Madam President. Chairperson of the Executive Board, Director General, Honorable Ministers, Excellencies, dear colleagues. On behalf of Group 5A, it is my honor to pay tribute to Madam Irina Bokova, our outgoing Director General. On the occasion of your appointment on the 15th of November 2009, my predecessor at that time articulated Africa's expectation that you would strengthen and consolidate the work of UNESCO in Africa. Madam Director General, I want to thank and congratulate you for a job well done in bringing UNESCO closer to the Africa Union, to Agenda 2063. You have also even gone further to encourage the regional offices to work closely with our regional economic communities, such as ECOWAS and SADC, and this has resulted in joint programs and MOUs where UNESCO is now fully integrated within the Africa region and within the infrastructure for development of Africa. One of your priorities, Madam Director General, was the field network reform. And due to financial difficulties, you were able only to do this in Africa. The results in Africa are very exciting for us. We have 5 multi-sectoral regional offices, national offices, as well as specific desks, which have made our field network more efficient and more integrated with the way Africa is planning to work. We thank you, Madam Director General, for starting with us and for always being true to Priority Africa. Priority Africa was and is one of the priorities of UNESCO, and we thank you for maintaining it even during times of financial difficulties.
We congratulate you and thank you for the operational strategy for Priority Africa 2014-2021, which you launched to make practical this political commitment to Africa. As you leave office today, it is pleasing to note that the program that is before this General Conference finally mainstreams and integrates Priority Africa within the new program of action for the next few years. Madam Director General, you have traveled extensively on our continent. You shared with us our happy moments as well as our sad occasions. We recall your grief when in April 2012, the mausoleum of Timbuktu were destroyed by the Islamic extremists. In that dark hour, you galvanized international opinion and effort. As a result of your leadership, we celebrated with the people of Timbuktu when in February 2016, the mausoleums of this World Heritage Site were restored to their former glory. Thank you very much. Lastly, you solidly supported the Africa Group in all our needs in terms of finding logistical support to help us to meet, as well as to get us to have translators. We thank you for making Africa Week a full part of the program of UNESCO. Madam Director General, I wish you well in your future. And you should hold your head high, knowing that as the first woman Director General at UNESCO, you were so successful that member states have decided to appoint another woman after you. Thank you very much. Merci, Excellence. J'appelle à présent son Excellence Khalil Karam, ambassadeur délégué permanent du Liban auprès de l'UNESCO, qui va s'exprimer en sa qualité de président du groupe électoral 5B. Excellence, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. السيدة رئيسة المؤتمر العام، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السيدة المديرة العامة إيرينا بوكوفا، السيدة المديرة العامة المنتخبة أودري أجولي، أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، يسعدني وأنا من على هذا المنبر الكريم أن أوجه للمديرة العامة السيدة إيرينا بوكوفا وبانتهاء ولايتها باسمي وباسم المجموعة العربية تحية تقدير لما قامت به من جهود في ظل ظروف لم تكن دائما باليسيرة وفي ظل أوضاع عسيرة شهدت أزمات شتى وتقلبات عديدة ومتنوعة ونزاعات كثيرة في أنحاء مختلفة من العالم ولا سيما في منطقتنا العربية. فقد سعيتم قدر ما أوتيتم به من عزيمة لمواجهة تلك الصعاب والعمل على تحمل عواقبها والتخفيف من عقباها حيث أمكن بمؤازرة الدول الأعضاء. من هنا سعيتم لإيلاء التراث العالمي اهتماما أكبر، خاصة ذلك الواقع على أرض صراع واقتتال كما كان الحال في الموصل وتدمر على سبيل المثال لا الحصر، لأن اللائحة وللأسف تطول، فأطلقتم مبادرة متحدون مع التراث Unis pour le patrimoine لتنبيه المجتمع الدولي إلى ما يشهده العالم اليوم من طمس لمعالم إنسانية وحضارية ومن صعق للتاريخ. ولأن للتربية دورا فاعلا في حياة البشر وفي بناء عقول متيقظة ونفوس مسالمة ومجتمعات متحضرة، عهدت الأمم المتحدة إلى منظمة اليونسكو التي تديرون دور الريادة لمبادرة التعليم أولا، كي لا نغفل عن أي طفل لا يحقق نفسه ولا يبرز طاقاته. Un enfant qui ne réalise pas son potentiel, c'est Mozart qu'on assassine. Tout enfant qui ne devient pas ce qu'il peut être, c'est Mozart qu'on assassine. إلا أن تكاثر الأزمات وتولد النزاعات
جعلت من تلك المهمة تحدياً أصعب. تطلعت بعض الدول ولا سيما لبنان إلى هذا الدور الريادي لإسعاف أطفال نزحوا عن أماكن دراستهم، فكانت العين بصيرة واليد قصيرة. أما الإنجاز الذي تحقق ولا بد من التوقف عنده والتثمين عليه، فهو انضمام دولة فلسطين خلال ولايتكم إلى عائلة الدول الأعضاء كاملة العضوية في المنظمة بعد لأي وطول انتظار. فإذا بنهر الأردن نهر القداسة يمسح آثار غبن تعاقبت عليه السنون ليرسم بماء المعمودية كلمة تسامح. وإذ تختمون اليوم فصلا من سيرة أتمناها لكم طويلة بتوقيع ولاية يحمل شعار التسامح والانفتاح، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب للمديرة العامة الجديدة السيدة أودري أزولي عن تمنياتنا بالنجاح والتوفيق في مهامها لما فيه خير منظمتنا ودولنا، وشكرا. Merci, Excellence. Nous voilà arrivés à la conclusion des hommages présentés par les présidents des groupes électoraux. Et avant de donner la parole à Madame Bokova, je dois vous soumettre à votre attention le document 39C/plan.dr.4 intitulé « Hommage à la directrice générale ». Ce document ressort de la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 200e session lors de sa 12e séance plénière. Vous l'avez tous devant vous et je vous propose de l'adopter sans tarder. Et à présent, je donne la parole à Madame Bokova pour conclure cette cérémonie d'hommage. Merci, Madame. Madam President of the General Conference, Mr. Chairperson of the Executive Board, Excellencies, Ministers, ladies and gentlemen, I wish to thank Member States for the words they have shared. I feel honored, I feel humbled. I take these words as a sign of trust of Member States. I take them as tribute to the commitment to UNESCO I have seen in societies across the world. As Director General, I have had the privilege of traveling to every continent, every region, every sub-region, and everywhere I have seen the same commitment. I saw it in Haiti after the devastating earthquake in 2010. I saw it in Colombia, healing wounds after a tragic civil war. I saw it in Juba, South Sudan, the world's newest country, intent on building new institutions. I saw it in Timbuktu, in the determination of the people of Mali to rebuild the mausoleums destroyed by violent extremists. I saw it in Angola, where 3,000 young women and men waved white handkerchiefs to launch the UNESCO African Union Make Peace Happen campaign. I saw it in the words inscribed on the wall of the Aisha A. Durrani Girls' School in Kabul, in Afghanistan. My pen is my sword. I saw it in Pakistan after disastrous floods. I saw it in Nepal, rebuilding after the 2015 earthquake. I saw it in Sendai after the Great East Japan earthquake and tsunami. I saw it in Iraq, seeking to advance reconciliation. I saw it in the determination of the Solomon Islands. I saw it in Samoa, the small island states. UNESCO, ladies and gentlemen, is this great house embracing everybody, the house of all nations, the house of all cultures. It is the house of developed and developing countries, landlocked and small island developing states.
It is truly the house of humanity. I deeply believe in this. The world, in all its diversity, is represented here. Humanity, at its best, is embodied by this organization. This hall has echoed with the voices of so many great women and men: Pablo Neruda, Leopold Senghor, Eleanor Roosevelt, so many others who changed the world. In 2009, when I was first elected, I took measure of their voices and I pledged to make them mine. Today, I stand before you more inspired than ever by the vision we share. This vision is a revolutionary idea, the idea that a peace based exclusively upon the political and economic arrangements of governments would not secure the lasting and sincere support of the peoples of the world, and that peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of humanity. This is the idea holding up this house. This is the cement in these walls. Mesdames et messieurs, la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité commence en chacun de nous. Chacun de nous, par ses actes et par ses paroles, contribue à la fortifier. C'est ce dont parle le célèbre écrivain nigérian, le regretté Chinua Achebe, inspiré des préceptes de la sagesse Ubuntu. Vous devez accepter en vous une part des autres, fût-ce qu'une part minime, pour être vous-même un être complet. Notre diversité fait notre force et nous rend plus complets, plus accomplis, davantage ouverts à toutes les nuances du monde. La solidarité intellectuelle et morale de l'humanité commence aussi très concrètement dans les œuvres de l'esprit et dans sites qui en portent la trace. Chaque site du patrimoine mondial est un livre ouvert sur les connexions entre les peuples qui racontent l'histoire des échanges mutuels le long des routes de la soie et par-delà l'océan. Chaque site du patrimoine mondial est un livre ouvert sur les aspirations universelles à la beauté, à la dignité, à l'excellence qui unissent toute l'humanité dans sa diversité. L'UNESCO est là pour le dire et le rappeler et pour en faire une force de paix. Je suis convaincue plus que jamais que cette diversité est aussi une force nouvelle de développement, d'innovation et de progrès. Quand l'humanité se heurte à de nouvelles limites, limites de notre planète, limites de nos ressources, la diversité nous offre, au contraire, le moyen d'élargir nos horizons. Elle est un réservoir d'idées nouvelles, un accélérateur d'innovation, de créativité, d'intelligence. Ce sont nos énergies renouvelables par excellence. Tout au long de ces 8 années, je me suis appliquée à porter ce message humaniste de l'UNESCO, qui est, j'en suis plus convaincue que jamais, une force de changement, une douce puissance de transformation pour le monde. C'est la douce puissance de l'éducation au développement durable, à la citoyenneté. C'est la douce puissance de la culture en réponse au fanatisme et à l'extrémisme violent, en réponse au nettoyage culturel. C'est la douce puissance de la liberté d'expression qui nous rend mieux informés, plus audacieux, plus libres. C'est la douce puissance de la connaissance, du partage des savoirs, de la recherche scientifique pour mettre en œuvre l'agenda 2030 et l'accord de Paris pour le climat. L'action de l'UNESCO, mesdames et messieurs, est plus nécessaire que jamais en réponse aux défis
notre temps et ensemble, dans chacun de ces domaines, nous avons réalisé un travail spectaculaire et je souhaite remercier chaque État membre et en particulier notre pays hôte, la France, pour son soutien indéfectible. Cela doit continuer et je souhaite tout le succès possible à la future directrice générale, Madame Audrey Azoulay. Je vous remercie pour votre soutien. Merci. Merci, Madame Bokova. C'est un moment plein d'émotions que nous partageons encore une fois avec vous. Merci. Avant de conclure, j'ai cru comprendre que l'ambassadeur d'Iran voulait prendre la parole, peut-être pour nous lire un poème. Excellence. Thank you. Thank you. I don't know with you is usual or not, but I witnessed the inaugural speech of Madame Bokova in 2009 here. She recited some Rumi poem. Therefore, in the inaugural speech, I wanted that in the end of this wonderful ceremony, say that without speech and without a scroll, hundreds of thousands of interpreters arise from the heart. Madam Bokova, this house is for peace, and you spend a life, part of your life, with all of your talents for peace. Let the beauty we love be what we do. There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground of peace. Goodbyes are only for those who love with their eyes, but for those who love with their heart and soul. There is no such thing as separation. Therefore, we never say goodbye to you. You will remain somebody who will pay the rest of the efforts and life for peace in touch with this house. Thank you. Monsieur l'ambassadeur, c'est une conclusion magnifique. Je vous remercie tous de votre attention et la séance est donc levée. Et je demanderai à la salle et aux représentants permanents, aux ambassadeurs, de bien prendre avec eux leurs documents puisque nous allons aménager la salle en prévision de la cérémonie d'hommage qui aura lieu à 18h. Je vous remercie.